अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, आप लोगों की तबीयत ठीक है। कल का दिन 14 अगस्त का दिन आप लोगों का खैर खैरियत से गुजरा। जिस जोश और जज्बे से कौम ने ये 14 अगस्त मनाया, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कौम ने जिद बना ली है कि अगर तुम लोग इसका बाइकआउट करने जा रहे हो और तुम लोग इसके झंडे उतारने जा रहे हो जो कि चंद लोग हो, तो कोई बात नहीं, फिर हम भी वो करेंगे जिसको कोई नहीं भूलेगा। तो कल का 14 अगस्त का दिन इस हवाले से बड़ा तरीही था। पाकिस्तान के साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तान ने भी जो किया वो भी एक काबिले दीद किस्म की, मतलब मैं खुद ज़ाती हैसियत में आगे जाके आपसे शेयर करूंगा। पिछले 24 साल से मैं इस तकरीब में हॉलैंड में शिरकत कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने कल देखा वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। बट एनी हाउ, सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त जमहूरी तारीख रकम हो रही है ना, बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। इससे पहले ये चीज़ें हमने नहीं देखी, जो अभी हम ये चीज़ें देख रहे हैं। अल्लाह करे ये रवायत बरकरार रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो एक जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्हें इंतहाई जमहूरी अंदाज़ में रुख़सत किया गया, जिस पर इज़्ज़त और एहतराम से उनसे रुख़सत किया गया। महसूस होता था कि पाकिस्तान की सियासत में, रियासत में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ रही है। शहबाज शरीफ को जिस अंदाज़ से रुख़सत किया गया, मुझे ये तासुर मिला हुआ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि शहबाज शरीफ साहब जानते हुए वज़ीर-ए-आज़म नहीं, बल्कि आंधे हुए वज़ीर-ए-आज़म ने। इस लाइन को समझिएगा कि शहबाज शरीफ साहब जानते हुए वज़ीर-ए-आज़म नहीं, बल्कि आंधे हुए वज़ीर-ए-आज़म ने। शहबाज शरीफ साहब को गॉड ऑफ ऑनर पेश किया गया, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अलविदा किया। इंतहाई एहतराम से मैंने देखा, इनवारुल हक काकड़ साहब ने शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी का बाकायदा दरवाज़ा खोला। एक जाने वाले वज़ीर-ए-आज़म के लिए आने वाले वज़ीर-ए-आज़म ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इज़्ज़त और एहतराम से बिठाया। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। तो ये एक बहुत ही पॉज़िटिव साइन, बहुत ही पॉज़िटिव साइन चीज़ थी मेरे लिए, जिसको मैंने कम से कम मतलब मेरी अपनी, अगर मुझसे पूछा जाए तो बिलीव करें कि ये एक दैट वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट, एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा था जब ये सारा कुछ हुआ। अच्छा जी, अमले से लेकर वफाकी सेक्रेटरी तक ने जिस अदब और एहतराम से मियाँ साहब को रुख़सत किया, तासुर मिलता था कि मियाँ साहब ने इंतहाई मेहनत से मुल्क की खिदमत की है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। ये एहतराम बताता है कि वो मियाँ साहब की दोबारा वापसी की राह देख रहे हैं। मियाँ साहब ने अपनी टीम का निगरान वज़ीर-ए-आज़म से तारुफ़ करवाया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह साहब का तारुफ़ करवाया और मेरी इत्तला के मुताबिक डॉक्टर तौकीर शाह को तब्दील नहीं किया जाएगा, वो बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद रहेंगे। ये तमाम इशारे बताते हैं कि पॉलिसियाँ भी शहबाज शरीफ की ही चलेंगी, यानी मुल्क की तरक्की को पटड़ी से उतरने नहीं दिया जाएगा और ये तसलसल बरकरार रहेगा। शहबाज शरीफ साहब को सरकारी जहाज़ में लाहौर पहुँचाया गया। वापसी पर गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने उन्हें रिसीव किया और फिर वो घर गए। ये मतलब अब ये तमाम इशारे बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा आने के लिए वापस गए हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बहुत नॉर्मल लग रही थी। यूँ महसूस हो रहा था कि वो बहुत नॉर्मल हैं। ये इत्मीनान जो है ना उनका, कई इशारे दे रहे हैं और ये जिस तरह ये सारा कुछ हुआ, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक बड़ी लंबी स्टोरी है। गॉर्ड ऑफ ऑनर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब मुंतखब हुए हैं, इसलिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर जिस तरह उन्होंने इज़्ज़त और एहतराम का एक रिश्ता जो है वो जाने वाले वज़ीर के साथ कायम किया। फिर उसके बाद उनको एक वीआईपी प्रोटोकॉल तरीके से सरकारी जहाज़ में बिठाकर लाहौर की तरफ रवाना किया गया और लाहौर एयरपोर्ट पर उनको उसी तरह से जिस तरह पहले वो तशरीफ़ लाते थे और एयरपोर्ट पर गवर्नर और वज़ीर आला रिसीव करते थे, उन्होंने इसी तरह रिसीव किया और वहाँ से सरकारी प्रोटोकॉल में अपने घर गए। और जब अपने घर गया तो वो बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी होंगी कि वहाँ पर नन्ही-मुन्नी बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो अपने दादा अबू को वेलकम कर रही थी, अपने दादा अबू को रिसीव कर रही थी। बड़े खूबसूरत और दीदी वो मनाज़र थे, आपने देखा होगा। तो ये मेरे ख़्याल में ये जमहूरियत मज़बूत हो रही है। एक फ़ितने के ख़त्म होने के बाद, जो अभी तक पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसके ख़त्म होने के जो बहुत सारे आसार बता रहे हैं। उसमें अगर 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 ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि काफ़ी हद तक जो ख़त्म हुआ है फ़ितना, उसके जाते साथ ही 16 महीने में ये तब्दीलियाँ आई हैं पाकिस्तान। ये है मेरा पाकिस्तान, जहाँ पे इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता बनाया जाए, चाहे वो आपके साथ काम करने वाला अमला हो, चाहे वो आपके बाद आने वाला निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो। बट एनी हाउ जी, अब बहरहाल अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म के पहले दिन की तरफ आते हैं। आज पहला दिन था। काकड़ साहब ने बता दिया कि कंपनी जो है वो वही चलेगी, शहबाज साहब वाली। उन्होंने आते ही पहली तैनाती कन्फर्म की और वो भी शहबाज शरीफ की चॉइस थी। उन्होंने अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान को काम जारी रखने का हुक्म दिया।
یہ بہت اہم تقرری ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پالیسیاں وہی رہیں گی، موقف وہی رہے گا، یعنی سپریم کورٹ میں بندیال گروپ کو ٹف ٹائم جو ہے وہ دیا جاتا رہے گا، ملٹری کورٹس پر موقف نہیں بدلے گا، اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں جو پالیسی پہلے تھی اب بھی وہی رہے گی۔ اس تقرری سے بندیال صاحب کو بھرپور پیغام مل گیا ہوگا، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ شہباز شریف صاحب چلے گئے ہیں تو معاملات بدل جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اس کے علاوہ نگران وزیر اعظم کی متوقع کابینہ پر بات کریں تو کئی نام ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے تھریٹ ثابت ہو سکتے ہیں۔ نگران وزیر داخلہ کے لیے دو نام چل رہے ہیں، ایک جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب کا نام ہے، دوسرا شعیب صدر صاحب کا نام ہے۔ دونوں بہترین چوائس ہیں، دونوں نے بہترین پرفارم کیا ہے۔ نگران وزیر دفاع کے لیے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سرفراز بگٹی کا نام اور بگٹی صاحب کاکڑ صاحب کے بہترین دوستوں میں شامل ہیں۔ اب یہ جو دو نام میں نے لیے ہیں آپ کے سامنے، ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب اور شعیب صدر، یہ دونوں ہی سمجھے کہ پی ٹی آئی کے لیے بس یہ ڈر ہی ہے، خوف ہی ہے کہ اگر یہ دونوں کہیں بن نہ جائے۔ لیکن میں ایک بات اور بتاؤں، جنرل عبد القیوم صاحب جو ہیں، یہ مشکل ترین وقت میں، جب بڑا مشکل وقت تھا جنرل صاحب کے لیے، ایک طرف ان کے قائد میاں محمد نواز صاحب اور دوسری طرف جس ادارے میں انہوں نے سرو کیا ہے، اس ادارے کے سربراہ پر گجرانوالہ جلسہ میں جس قسم کا الزام لگایا، آپ کو یاد ہوگا، اور بلوچستان سے ایک دوسرے جنرل صاحب جو ہیں، جنرل عبد القادر صاحب، وہ اس وقت ہمیں چھوڑ گئے تھے اس وجہ سے کہ نواز شریف صاحب نے سخت موقف اپنایا تھا۔ وہ ہرگز سخت موقف نہیں تھا، وہ ایک سچ تھا، ایک بہت بڑی حقیقت تھی، جس پر بعد میں باجوہ صاحب نے خود بھی بتایا کہ ہاں وہ اس میں انوالو تھے، اور جو نواز صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر جنرل عبد القیوم صاحب نے جس طرح دانش مندی کے ساتھ جذباتی ہو کر فیصلہ نہیں کیا اور اپنی پارٹی کے فیصلے کے ساتھ کھڑے رہے اور اپنی پارٹی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے، یہ میرے خیال میں جنرل عبد القیوم صاحب اپنے سب سے مشکل ترین امتحان میں انتہائی آسان نمبروں سے پاس ہو گئے تھے۔ تو جنرل عبد القیوم صاحب جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اثاثہ ہے، بہت محنتی ہیں، فوج میں بھی تھے تب بھی ان کی نیک نیتی اور رحم دلی جو ہے وہ مشہور تھی، اور اب وہ جب ایک بہت بڑی تنظیم جو تمام ریٹائرڈ فوجیوں کے کو لیڈ کرتے ہیں، اب وہ اس پہ سربراہ ہے، تو وہاں پہ بھی قصے کہانیاں مشہور ہے کہ کیسے وہ چاہے وہ کوئی فوجی ہو، چاہے وہ کوئی افسر ہو، چاہے وہ کوئی بٹ مین ہو، ان کے ساتھ کیسے کنیکٹ میں ہے، رابطے میں ہے، ان کے کام کر رہے ہیں، اور اگر وہ ان کو یہ عہدہ دیا جاتا ہے تو وہ اس عہدے سے پورا انصاف کریں گے۔ یہ میرا بالکل ذاتی کیونکہ ان کے ساتھ بڑا اچھا ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو زندگی سے دے، بڑا اچھا پیار محبت کا رشتہ ہے، 100% وہ اس عہدے سے انصاف کریں گے۔ وزیر بائے انڈسٹری کے لیے گوہر اجاز صاحب کا نام چل رہا ہے۔ گوہر اجاز صاحب ایپٹما کے صدر ہیں، لیک سٹی سوسائٹی کے مالک ہیں۔ وزیر خارجہ کے لیے جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام گردش ہے۔ جیلانی صاحب کا خارجی امور میں بہترین تجربہ ہے۔ وزارت اطلاعات کے لیے نصر اللہ ملک مبشر لقمان کا نام دیکھے کون بنتا ہے، لیکن یہ سب نام پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ اب ذرا صدر صاحب کی عمران خان کے لیے رحم کی اپیل دیکھتے ہیں۔ صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ ریاست درگزر سے کام لے۔ علوی صاحب فرماتے ہیں کہ نفرت کے بجائے محبت کریں، پیار کریں، انصاف کے لیے دونوں فریقوں کو سنیں۔ موصوف کی تمام باتوں سے ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ وہ عمران خان کے لیے رحم کی اپیل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نیازی کو معاف کر دیں۔ یہاں پر سوال ہے، جب عمران خان نفرت کی زبان بول رہا تھا، جس کو آج تک ریاست بھگت رہی ہے، 9 مئی کو بھی ریاست نے بھگتا، تب علوی صاحب کہاں سو رہے تھے؟ بڑا سادہ سا سوال ہے۔ تب عمران خان کو کیوں نہیں سمجھایا، کیوں نہیں بتایا کہ عمران خان صاحب محبت کی زبان بولے؟ تب عمران خان کو کیوں نہیں کہا کہ فوج کی بجائے سیاستدانوں سے مذاکرات کریں؟ اور یہ سارے ٹوپی ڈرامے ان کے ابھی ہی یاد ان کو کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا جو اب دوست ہے وہ ظاہر ہے جیل میں ہے اور اس کے لیے وہ کچھ کر نہیں سکتے لیگلی طور پر، تو اب وہ ترلے منٹوں پہ آ گئے۔ لیکن اس میں علوی کا بھی خیر ہے، سچ کو اتنا قصور زیادہ نہیں ہے بیچارے کا۔ علوی نے کافی کوشش کی تھی، لیکن کیونکہ عمران خان جس مٹی سے بنا ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، عمران خان کو دنیا کی کوئی زبان سمجھ نہیں آتی سوائے اس زبان کی جو وہ اب اس وقت بھگت رہا ہے۔ تو اس لیے علوی کا اتنا قصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی علوی صاحب کو اپنے دوست کو سمجھانا چاہیے تھا، وہ سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ان کے دوست اس وقت جیل کی چکیاں پیس رہے ہیں، اور وہاں پر جس حال میں ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، علیحدہ سٹوری ہے، اس پر پھر بات کریں گے۔ جی آخر میں لندن میں یوتھیوں کا حوال بیان کرتا ہوں۔ لندن میں ہنا پرویز بٹ صاحبہ کے ساتھ ان کے بیٹے کے سامنے بدتمیزی کی گئی، ان کو گالیاں دی گئی اور ان پر بوتلیں پھینکی گئی۔ سارا نامی ویٹر آج وہی پلان تھا لیکن ناکام ہو گیا۔ انہوں نے پاکستانی سفارت خانے جا کر ہلڑ بازی کی، وہاں تقریب کو خراب کر کے ویڈیو بنا کر پی ٹی آئی سے پاؤنڈز کمانے تھے لیکن ناکام ہو گئی۔ وہاں پر موجود
चंद मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने सारा एजेंडा नाकाम बनाया। मैं समझता हूँ इनका यही हल है। अब उन्हें कम्युनिटी आड़े हाथों लेना होगा, इनकी हौसला शिकनी करना होगी, वरना ये हमारी पूरी दुनिया में जो किट लगाएंगी वो आपके सामने है। लेकिन ये बड़ा अच्छा हुआ जो वहां पर हुआ। मैं एक बात बताऊं, ये कम्युनिटी ही जवाब दे सकती है इन चंद शर्पसंद लोगों को। लंदन में भी, अमेरिका में भी, हर जगह पे। हॉलैंड में आज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एक कमाल का काम किया। हॉलैंड में भी बाइकाट, और हॉलैंड में भी आपको पता है जैसे कि पीटीआई बुराई की तरह दुनिया में हर फैली फैली हुई है, तो इस तरह हॉलैंड में भी पीटीआई के हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े तल्लक वाले हैं, लेकिन उनका एक अपना सियासी नजरिया है। और वो नजरिया जो है वो मैं इख्तलाफ उनसे ये करूंगा कि हमारा नजरिया इतना अंधा नहीं है नून लीग वालों का जितना पीटीआई वालों का अंधा है। कि मतलब कि आज मुझे पाकिस्तान एम्बेसी हॉलैंड में एक भी पीटीआई का रुकन नजर नहीं आया, और वो उसको दिन को मना इसलिए रहा है क्योंकि इमरान खान साहब मुल्क के सदर या वजीर आजम नहीं है, पावर में नहीं है। लेकिन हम तब भी मना रहे थे, हम तब भी पाकिस्तान एम्बेसी जा रहे थे जब इमरान खान साहब पावर में थे। हमने कभी इस चीज का फर्क नहीं जाना। जब वहां पर जो फर्स्ट सेक्रेटरी था, वो जब तकरीर करने आता था, कहता था कि वजीर आजम इमरान खान साहब का ये पैगाम सुने, तो हम वो पैगाम सुनते थे, क्योंकि वो उस वक्त हम पाकिस्तानी होते थे, उस वक्त हम नून लीग वाले या उस वक्त हम पीटीआई वाले नहीं होते थे। लेकिन खैर आज कम्युनिटी ने एक भरपूर शिरकत कर कर, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हॉलैंड की एम्बेसी में भरपूर शिरकत कर कर वो जो फ्रॉडिये हैं और वो जो इंतशार फैलाने वाले हैं, उनको एक भरपूर जवाब दिया है कि आप लोग झंडे जलाएं, पासपोर्ट जलाएं, जब मुल्क को गालियां निकालें, लेकिन पाकिस्तानी अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। वो किसी एक शख्स के लिए अपने मुल्क को ना तो गालियां निकालेंगे, ना अपने मुल्क के झंडे जलाएंगे, और ना अपने मुल्क के पासपोर्ट जलाएंगे। तो इसी तरह लंदन में भी, इंग्लैंड में भी चंद जो इंतशार फैलाने वाले थे, उनको कम्युनिटी ने बड़ा खूबसूरत अच्छा जवाब दिया है, और यही इनका हल है, यही इनको जवाब देना चाहिए। क्योंकि इमरान खान साहब जो इनको सिखा कर गए हैं, वो मेरा ख्याल है किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि जाहिर है, मैं इनको अक्सर दौले शाह के चूहे कहता हूँ या चुईया कहता हूँ, जिनके दिमाग अपने नहीं है, माउफ किए हुए हैं, और उनको इमरान खान ऑपरेट कर रहा है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और मुझे प्लीज जरूर बताइए कि आप लोगों ने कल का यौम आज़ादी कौन से शहर में कहां से मनाया, एक। और दूसरा, क्या आपके शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने आपके शहर में तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन ने, किसी ने भी कोई ऐसी बदनज़मी तो पैदा नहीं की जिसके लिए अब वो अपने आप को मतलब मार्केट में लेके आ रहे थे, कह रहे थे ये करना है, वो करना है। जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज दोस्तों।